Hi ma'am, hi sir, mochi buns. Hi sir, mochi buns po. Hi sir, hi ma'am, mochi buns. Dito tayo ngayon sa Sunny's, ayun o, sa SM Fairview, Sunny's. Hi ma'am, mochi buns. Hanapin niyo lang po Sunny's, Coffee Bean, Manam, Tokyo Cafe, Tokyo Matcha, Cafe, Lugang Cafe, yan. Hi po, mochi buns. Hi sir, mochi buns. Yan o. Hello ma'am, mochi buns. Hello ma'am, mochi buns po. May feelings na yan ma'am. Chia seed walnut ang loob din niya ma'am. So kung ano yung nasa labas, hindi nasa loob niya ma'am. Would you like to touch it ma'am? Para may idea kayo sa texture niya ma'am. Is this your first time with us ma'am potentially? May matcha naman, pure matcha inside ma'am. And then sa labas, Ano, gusto mo yung chia walnut cranberry? bagay ito sa mga kape ma'am, kape or tea. Yan. Coffee or tea. Yes po, mochi buns po. Hello sir. Ano rin ba yung bread dito? Whip? Hard wheat ma'am, yes ma'am. Hard wheat siya. Ito na lang. Ito, isa nito. Sige po. Hard wheat. Tsaka Matcha. Isang matcha, isa nito, isang triple cheese. Triple cheese, chia, tsaka matcha daw. Anything else ma'am? 350 na po lahat yan ma'am. Mochi ba? Yes, same lang sila nando ma'am. Different feeling lang sila. Kasi ito naman custard feeling siya ma'am. 350 po ma'am. Ma'am, may combo rin kami ngayong weekend ma'am. 450 kasi pag apat. Eh, di ba 350 na yun? So I don't know lang if you want to add one more. So let's say your total is 500, you only pay 450. 100 po to. So, mag-iisa pa ako. Kung gusto niyo pa ma'am, okay. That's 450. Yes po ma'am, correct. So, eto may 450 ako. Magkano ba yan? Magkano po? 100 pa lang po to. Ito. Gusto mo bilangin ka na lang. Magkano yan? 100 pa lang po, apo. So 300 na po to. Eto na lang ube mo. And then, Ube na lang po. 150 na lang. Yes po, correct. 450 na yan. Apo, I'll recount na lang po. Isang ube daw si ma'am. 1, 2, 3. Okay na po. Okay na? 250.